Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu heklam uskršnju dekoraciju. Šema za heklanje je jednostavna, tako da će izrada biti brza, a vi dobijate ovu predivnu dekoraciju na vašem stolu ili naravno poklon vašim najmilijima. Biće vam potrebna vunica u dve boje i malo punjenja. Ja sam stavila sigurnosne oči, a vi ako nemate možete da izvezete crnim koncem kao što sam ja uradila na ovim prethodnim. Heklajmo zajedno. Počinjemo belom bojom, pravimo magični krug i u magičnom krugu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uzimamo sada ovaj početni konac i zatvaramo magični krug. Dolazimo do drugog reda, u drugom redu radimo 6 proširenja, u svakoj petlji radimo po 2 niska stubića. Jedan, 2, znači uradili smo 2 u prvoj petlji i u drugoj smo uradili 2 niska stubića i to radimo do kraja ovog reda. Ovo je 10. Imamo do sada petlji i još 2 u ovoj zadnjoj, to je ukupno 12. Dolazimo do trećeg reda, samo ću ovako obeležiti početak jednim parčetom vunice. Treći red radimo 12 niskih stubića okolo. Po jedan niski stubić u svaku petlju. Evo, stižemo do kraja trećeg reda, prelazimo na četvrti, u četvrtom redu radimo jedan niski stubić pa jedno proširenje. To ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Jedan niski stubić i jedno proširenje. Radimo 2, znači niska stubića u jednoj petlji. Evo, do kraja imamo 2 petlje, radimo jedan niski stubić i proširenje. Prelazimo sada na peti red. U petom redu radimo 2 niska stubića pa proširenje. To ponavljamo također 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Evo, uradili smo 2 niska stubića i ovdje radimo proširenje. I ponovo 2 niska stubića, pa proširenje.
Završili smo 5. red, imamo 24 petlje, u 6. redu radimo 24 niska stubića. U svaku petlju po jedan niski stubić. Prelazimo na 7. red. U 7. redu radimo 3 niska stubića pa proširenje. To također ponavljamo 6 puta. 3 niska stubića pa radimo proširenje. Na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. Završen je 7. red, prelazimo na 8. U 8. radimo 30 niskih stubića okolo. Stižemo do 9. reda. U 9. redu radimo 9 niskih stubića, pa radimo proširenje. To ponavljamo 3 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 33 petlje. 9 niskih stubića, pa proširenje. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I u 10. radimo proširenje. I ponavljamo ovo još 2 puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i proširenje. I još jednom do kraja. I zadnja petlja radimo proširenje. Završen je 9. red, imamo 33 petlje. Naredna 3 reda radit ćemo 33 niska stubića okolo. 3 reda od 10. do 12. 33 niska stubića. Vidimo se kad završimo 12. red.
Evo ja završavam 12. red. Stižemo do 13. reda i u 13. redu ubacujemo drugu boju. To radimo, ja radim bar ovako na ovaj način, provlačim heklicu kroz ove dve žice. Ovako. Uzimam drugu boju, ja ću uzeti roze i provlačim kroz te dve žice. Sada samo zategnem ovu belu i uzimam rozu, njom nastavljam da radim. Ovaj red, 13. radit ćemo 33 niska stubića, ali radimo u zadnjim žicama. Evo vidite, ovdje imamo dve žice, prednja, zadnja. Ja provlačim heklicu kroz, između tačnije te dve. Uzimam konac, izvlačim, samo nisam dobro, evo ga. Izvlačim i radim niski stubić. I nastavljam tako sve do kraja, 33 niska stubića, ali u zadnjim žicama. I evo, ostala mi je još jedna petlja. Provlačim također kroz zadnju žicu i radim niski stubić. Sada možete preseći ovaj beli konac, on nam više ne treba. Ovdje ćemo vezati čvorić da se ne bi paralo. I prelazimo na 14. red. U 14. redu radimo poluvisoke štapiće ili poluvisoke stubiće. U svakoj petlji radit ćemo po jedan poluvisoki stubić. Namotamo konac na iglu, ubacujemo u prvu petlju. Sada radimo kroz obe žice. Uzimamo konac, izvlačimo. Imamo 3 žice na heklici. Uzimamo konac i provlačimo kroz sve 3 ove žice. I to nam je poluvisoki stubić. Idemo ponovo, namotamo konac, provlačimo heklicu kroz petlju, uzimamo konac, izvlačimo, uzimamo konac i provlačimo kroz sve 3. I ovo radimo naredna 3 reda. Po 33 poluvisoka stubića.
Bližim se kraju 16. reda. Evo radim posljednji poluvisoki štapić. Pre nego što pređem na 17. red, stavit ću ovom zeki sigurnosne oči. Možete staviti od 8 mm ili od 6, svejedno koje imate. Ako nemate sigurnosne oči, možete i ovako koncem crnim da samo da izvezete. Vidite, ja na ovim prethodnim nisam ni stavljala sigurnosne oči. Ali kažem, ako imate, oči stavljamo između 9. i 10. reda. I napravit ćemo, evo, 5 petlji razmaka. Evo ovako to trenutno izgleda. Nastavljamo dalje, prelazimo na 17. red. U 17. redu radimo 9 poluvisokih stubića, pa radimo jedno suženje. To ponavljamo 3 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. Radimo zajedno da bih vam pokazala kako radimo suženje kada heklamo poluvisoke štapiće. Ovo je drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi i 9. Nisam baš napravila najbolji izbor vunice za ovo heklano jaje. Radimo suženje na ovaj način. Namotamo konac na heklicu, ubacujemo u prvu petlju, uzimamo konac, izvlačimo. Imamo 3 petlje na heklici. Sada ubacujemo heklicu u sljedeću petlju. Izvlačimo i uzimamo konac. Imamo 4 petlje na heklici. Sada uzimamo konac i provlačimo kroz sve 4 ove petlje. Evo vidite, to je suženje. Ponovo radimo 9 poluvisokih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Sada opet radimo suženje. Namotamo konac na heklicu, ubacujemo u prvu petlju, uzimamo konac i izvlačimo, ubacujemo heklicu u sljedeću petlju, uzimamo konac i izvlačimo, imamo 4 žice, vidite, uzimamo heklicu i provlačimo kroz sve 4. I radimo ovo još jednom do kraja. 9 poluvisokih stubića i jedno suženje.
prelazimo na 18. red. U 18. redu radimo 3 poluvisoka stubića pa radimo jedno suženje. To ponavljamo 6 puta i na kraju ovog 18. reda imat ćemo 24 petlje. 3 radimo, 1, 2, 3 i radimo suženje. Ponovo radimo 3. Još 4 puta ovako do kraja, vidimo se na kraju reda. 18. red i prelazimo sada na 19. Ovdje radimo znači zadnje ovo suženje. U 19. redu radimo 2 poluvisoka stubića i radimo jedno suženje. Tu šemu ponavljamo 6 puta. I na kraju ovog reda imat ćemo 18 petlji. Dva poluvisoka i radimo suženje. Evo, završili smo i 19. red, sada ćemo iskoristiti moment da napunimo jaje, jer ćemo raditi još suženja naredna 2 kruga. Evo, napunila sam ovo jaje. Svakako na kraju sljedećeg reda možete dopuniti još. Prelazimo sada na 20. red. U 20. redu radimo 1 poluvisoki stubić i radimo jedno suženje. To ponavljamo 6 puta. I na kraju reda imat ćemo 12 petlji. Završen je i 20. red. Ja ću samo još dopuniti jaje, jer nam u 21. redu predstoji 6 suženja. Zatvaramo ovaj krug, pa je moment sada da ubacimo punjenje. I prelazimo na 21. red, radimo 6 suženja. I evo još jedno do kraja. Izvlačimo sada samo ovaj konac. Malo ostavite samo duži kraj da možemo da ušijemo.
Ako ima potrebe još da dopunite, možda i možete sad u ovom momentu, pre nego što zatvorimo ovu rupicu. Evo, uzimamo iglu i idemo samo sada kroz prednje žice. Provlačimo iglu. Evo, zategnemo, vidite. Sada ćemo iglu samo provući nekoliko puta kroz jaje da sakrijemo konac. Evo, možete presjeći ovdje. I nastavljamo dalje. Sjećate se da smo u 13. redu radili u zadnjim žicama, pa su nam ove prednje, vidite, ostale vidljive. I sada ćemo u tim prednjim žicama raditi ovako kao ovaj karnerić. Uzimamo naše jaje ovako. Provlačimo heklicu. I uzimamo konac. Radimo sada 2 lančića. U istoj toj žici gdje smo uradili 2 lančića, tu radimo 2 visoka stubića. Namotamo konac na iglu, ubacujemo u tu žicu, izvlačimo, provlačimo kroz 2 i ponovo kroz zadnje 2. Ponovo namotamo konac na heklicu, ubacujemo iglu, uzimamo konac, vidite, imamo 3 žice na heklici, provlačimo kroz 2 i ponovo kroz 2. Uradili smo 2 visoka štapića, sada radimo 2 lančića, spuštamo u istu tu žicu, heklicu, uzimamo konac i samo provlačimo. Radimo klizni bod. Sada preskačemo 2 naredne žice. Prva, druga, idemo u 3. Uzimamo konac i radimo klizni bod. Radimo sada 2 lančića ponovo. U istoj toj petlji radimo 2 visoka stubića. Prvi, drugi, pa radimo 2 lančića, radimo u istoj toj žici, radimo klizni bod, ponovo preskačemo 2 žice, idemo u 3. Radimo 2 lančića i u istoj toj 2 visoka stubića. Ovo ćemo sve ponavljati do kraja. Ponovo 2 lančića, pa klizni bod u istoj toj žici. Preskačemo ponovo, vidite, 2 žice, prva, druga, idemo u 3. Radimo klizni bod i 2 lančića, pa 2 visoka stubića, ponovo 2 lančića i klizni bod. I tako nastavljamo sve do kraja.
Evo ja završavam. Idem u ovaj prvi lančić odakle sam počela i tu radim klizni bod. Izvlačimo samo konac. Ostaje nam samo da ova dva konca spojimo i da sakrijemo. Ove ćemo konce sada zavezati i sakriti. Sada heklamo zeki uši. Uši heklamo belim koncem, počinjemo od magičnog kruga i u magičnom krugu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zatvaramo krug i prelazimo na drugi red. U drugom redu radimo 6 proširenja. U svakoj petlji ćemo raditi po 2 niska stubića i na kraju ovog reda imat ćemo 12 petlji. To su 3 proširenja, imamo još 3 do kraja. Prelazimo sada na treći red. U trećem redu radimo 3 niska stubića, pa radimo jedno proširenje. To ponavljamo 3 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 15 petlji. I još jednom do kraja 3 niska stubića. Pa proširenje u zadnjoj petlji. Naredna 2 reda, 4. i 5. radit ćemo 15 niskih stubića okolo. U svaku petlju po 1 niski stubić.
Završen je 5. red. U 6. redu radimo 3 niska stubića, pa radimo suženje. 1, 2, 3 i radimo suženje. Ponovo 3 niska stubića. Pa suženje. Evo radim zadnje suženje. Evo završen je 6. red, imamo 12 petlji. U 7. redu radimo 12 niskih stubića. Po jedan niski stubić radimo u svakoj petlji. Završen je i 7. red. U 8. radimo 2 niska stubića, pa radimo suženje. To ponavljamo sve do kraja. 2 niska stubića, pa suženje. I na kraju ovog reda imat ćemo 9 petlji. U 9. redu radimo 9 niskih stubića. Izvlačimo konac. Ostavite malo duži, samo da možemo da ušijemo. I ishjeklat ćete još jedno isto ovako. Evo, završeno je i drugo. Sada uši možemo da zašijemo za jaje. Radit ćemo to u 2. i u 3. redu. Ovako možete da presavijete na pola i da povežete sa ovim prvim. Ovako. I bit će vam lakše za ušivanje i lepše će izgledati. Znači ovdje krećemo od 2. reda.
Sada ćemo Zeki staviti nosić. Stavljamo između ova dva oka 2 petlje. Pravimo razmaka između očiju i nosića i s jedne i sa druge strane. Treba će vam malo samo roze konca. Evo ovako ubacit ću ovdje negdje iglu. I 2 petlje pravim razmak. Evo možemo ovako 2-3 puta samo proći. Evo, to je dovoljno, ubacujemo samo iglu dole i sakrivamo konac. Naša uskršnja dekoracija je završena. Ja sam našila jednu mašnicu, na mom kanalu imate video kako se ona hekla. Hvala vam puno na gledanju, nadam se da vam nije bilo teško da pratite ove instrukcije. Podelite ovaj video sa vašim prijateljima, možda nekoga obradujete. A mi se vidimo u nekom novom videu sa nekom novom šemom. Veliki pozdrav svima!